السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين وملاك وقناة ديالي الثانية فاتي تيفي. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش ليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم، وشكرا على التعليق ديالكم البناء اللي دائما كتشجعوني بها وكتخليوها لي، ودائما كنقرا التعليق ديالكم دائما عن بلجيكا وما يخص بلجيكا وهذا المرض وكل مهم كل المعلومات تلقاوهم في القناة ديالي شين وملاك. عاجل شجار ضخم في بلانكنبرغ والشرطة تدخلوا لفض الاشتباك. يعني دخلت الشرطة لأن وقع شجار كبير، لأنهم منعوهم ما قالوا لهم، يعني ما كان الحد كان عامر، قالوا لهم يعني خصكم تنقصوا ما تبقاوش هنا كل شيء، المهم ناض شجار كبير. ووفقا للتقرير نشرته صحيفة هيت لاتيست نيوز الفلامنكية، اندلعت مشاجرة ضخمة على أحد شواطئ بلانكنبورغ يوم السبت، وتحاول الشرطة الآن تفريق الحشد. ومن جهتها أكدت عمدة بلانكنبورغ السيد دوميور أن الشجار اندلع، وعندما أمرت الشرطة مجموعة بمغادرة الشاطئ المزدحم، وقالت تدخل الشرطة لتفريق العراك، وكان عدد كبير من المتفرجين في عين المكان. وبحسب عمدة المدينة كانت الشرطة المحلية قد طلبت تعزيزات من منطقة بريج وكوك، ويوجد أكثر من 100 ضابط وكلاب بوليسية. وفي الموقع كما استخدمت الشرطة رداد الفلفل وألقت القبض على العديد من الأشخاص. كما تشوفوا اخواتي أنا غادي نخلي لكم هنايا تصور باش تشوفوا يعني هذاك الشيء اللي صرا، باش يكون كل شيء واضح. يعني نوضوا كارثه كبيره بزاف الشواطئ، يعني مع هاد الموجة الحر اللي راها هنا بلجيكا، الناس كتروا بقاو يمشيو للبحر، وكما تشوفوا من الواحد يتكتل ينوض الفوضى ويقدر يزيد حتى المرض يتكاثر، كما راه يبان لكم بزاف اصلا راهي كيطلع. هما منعوهم باش ما يبقاوش يجتمعوا بزاف، حتى خصوصا حتى كاين شواطئ بزاف قالوا لهم، يعني واحد شاطئ ما عقلش سميتو قالوا لهم ما يبقاش يجيو المصطفين من غير اللي عندهم ديورهم تما، يعني اللي ما تجيوش على نهار وتمشيو، اللي عنده دارو تما يعني عنده دار غادي يجي يخيم فتبارك الله يجي، اللي ما عندوش دارو ما يحتاجش يجي. وكاين شاطئ اخر قالوا لهم يعني ما تقدروش تجيو، يهضروا مع اصحاب شركات الترانات قالوا لهم نقصوا علينا الترانات باش ما يبقاوش يجوا هنايا بزاف، لان بزاف الناس ما عندهم ما يدار كيمشيو للشاطئ باش يتبحروا، وهذه هي يعني المشكله. وقعوا مشاكل بزاف في البحر. المهم انا غادي نخلي لكم تصاور هنايا وغادي تشوفوهم وما تزبيوش، وغادي نخليكم مع هذا الفيديو. Les touristes d'un jour ne sont plus les bienvenus dans certaines stations, mais les trains vers ces mêmes stations continuent de circuler. Bonjour Tidier Mkwash, vous êtes à la gare du Midi. Comment est-ce que ça s'est passé ce matin? Les voyageurs partent quand même vers la côte? Eh bien Julie, ce matin c'était la confusion qui régnait dans le hall de la gare du Midi ainsi que sur les quais. Beaucoup de voyageurs ne savaient pas s'ils allaient pouvoir rejoindre la côte, si monter dans le train était bien sûr possible. Ils n'étaient pas certains du tout qu'ils puissent descendre en gare de Blankenberg ou de Knock. Vers 10h, Bart Tommelein, le bourgmestre d'Ostende, a annoncé qu'il allait fermer la gare ostendaise, et puis il est revenu sur cette décision. Cette annonce a engendré encore plus de confusion. Écoutez ces quelques voyageurs ce matin en partance pour la mer. Aujourd'hui, je devais aller à Blankenberg. Donc, j'ai eu l'info de la bagarre qui a eu lieu hier. Et donc, on a changé d'avis, on a voulu aller à Knock. Et donc, on m'a dit qu'il y a le train qui va à Knock, mais malheureusement, pour le retour, on n'est pas sûr. Donc on ne veut pas prendre de risque d'y aller et sans revenir, quoi, parce qu'on n'a pas de voiture, on n'a rien. On est venu en train, on veut revenir en train. Mais vu que maintenant on a acheté des tickets, etc., et les enfants ils ont préparé, c'est vraiment dommage de leur dire qu'on ne peut pas y aller parce que la gare est fermée. Et on va essayer de descendre un peu plus tôt de Knock dans un autre arrêt, etc., juste pour rejoindre la mer.
Tidiem, quelle est la position de la SNCB dans cette histoire? Est-ce qu'elle a adapté son offre de train? Eh bien, comme à son habitude, lorsque la météo est clémente, la SNCB adapte le nombre de trains à destination de la mer. Ici, avec la crise du coronavirus, il faut aussi respecter toute une série de protocoles sanitaires et éviter à tout prix que les trains soient surchargés. L'offre a donc été élargie. La SNCB informe depuis hier soir, ce matin encore, partout sur les réseaux sociaux, sur les écrans de la gare ici, par annonce vocale aussi, que certaines stations balnéaires ne souhaitent pas la venue des touristes d'un jour. Je vous propose d'écouter Vincent Bayer, le porte-parole de la SNCB. Nous, notre offre renforcée, elle est importante pour des raisons sanitaires. On doit pouvoir accueillir le plus de personnes possible qui souhaitent prendre le train. Et ce train n'est pas forcément utilisé par des voyageurs qui font du tourisme d'un jour. Il y a aussi des personnes qui ont des fonctions essentielles, qui doivent travailler dans certains endroits. Et il est de notre devoir de continuer à assurer ce transport dans les meilleures conditions de sécurité. Ce n'est pas de la responsabilité de la SNCB d'interdire les voyageurs de se déplacer vers tel ou tel endroit. Ça, c'est vraiment du ressort des autorités compétentes. Alors vous l'avez entendu, il ne s'agit pas d'un problème de mobilité, mais plutôt de sécurité sanitaire à la côte belge. Et pour éteindre au plus vite cette cacophonie qui règne depuis hier soir, la gouverneure de Flandre occidentale a convoqué les 10 bourgmestres de la côte en urgence ce matin. Objectif, stopper au plus vite ces décisions désordonnées, chacun dans sa petite commune, qui ont des impacts, des répercussions sur les autres stations balnéaires. Il faut une gestion coordonnée pour l'ensemble de la côte belge et terminer la saison estivale en toute sérénité. Merci Tidiem pour ce compte rendu. Belgique, avec la vague de chaleur, les températures sont un peu plus basses qu'hier, mais toujours très élevées ce dimanche. Notre experte météo, Daniela Prepéluc, est avec nous pour faire le point sur la situation. Quels sont les endroits qui sont les plus touchés par la canicule? Eh bien, comme souvent, Julie, c'est la température la plus élevée que nous allons enregistrer du côté du Limbourg, dans le nord-est du pays. C'est d'ailleurs la première province qui a été placée en alerte rouge par l'IRM. C'était mercredi dernier. Alors, pourquoi cette région? Tout simplement parce que le sol est sablonneux et donc du coup, c'est lui qui fait augmenter un petit peu plus les températures. Par contre, si vous cherchez un petit peu de fraîcheur, direction la mer ou encore l'Ardenne. À la mer, c'est la brise, c'est le vent marin qui va ventiler un petit peu plus cette chaleur intense, alors que du côté de l'Ardenne, c'est grâce à l'altitude que les températures seront un petit peu moins suffocantes. Alors la chaleur nous accable à peu près tous, mais c'est quand même surtout dans les villes aussi qu'on en ressent le plus les conséquences. Exactement, oui, la chaleur devient vraiment une fournaise en raison de l'effet urbain. On parle d'ailleurs dans le jargon météorologique de l'îlot de chaleur urbain. Alors pour résumer, le béton va absorber tout au long de la journée de la chaleur. Il va ensuite la restituer le soir, pendant la nuit. Résultat, on a un gros différentiel parfois de température entre le cœur des villes ou encore la campagne. On le voit, Julie, les villes, en fonction de leurs aménagements ou encore de leur taille, vont réellement avoir un impact sur l'environnement et parfois créer même des microclimats. Merci Daniela pour ce point. كما تشوفوا يعني هنايا بلجيكا تسجل 617 إصابة جديدة بهذا المرض خلال 24 ساعة الماضية. ووفقا للأحداث الأرقام نشرها معهد الصحة البلجيكي، ارتفع متوسط عدد الإصابات بهذا المرض إلى 564.4 يوميا في الفترة من 30 يوليوز إلى 5 أغسطس، ويمثل هذا زيادة بنسبة 19% عن الأسبوع السابق. ويبلغ عدد الإصابات في بلجيكا الآن إلى 73,401 بزيادة قدرها 617 حالة جديدة عن يوم السبت. ويواصل عدد الحالات الإصابات بهذا المرض كل 100,000 نسمة نفس الاتجاه الصعودي. فقد تم تسجيل 63.3 حالات خلال الفترة الممتدة للأسبوعين وحتى 5 أغسطس، مقابل 62.3 حالة يوم السبت من 30 يوليو إلى 5 أغسطس. ضمن سجلت السلطات الصحية البلجيكية في الصحة البلجيكية متوسط 23.3 حالة دخول جديدة إلى المستشفى يوميا، بانخفاض قدره 7% على مدار الأسبوع.
وبحسب معهد نقل 30 مريضا جديدا إلى المستشفى أمس وخروج 130. وإجمالا كان هناك 281 مريضا في المستشفى بالأمس، أي أقل ب5 مرضى عن اليوم السابق، بينما كان 69 مريضا منهم في العناية المركزة. وبالنسبة للوفيات كان هناك متوسط 3.4% حالات الوفاة يوميا خلال نفس الفترة المعنية، وبزيادة قدرها 33% عن الأسبوع السابق، والنتيجة المتأخرة للزيادة خلال الأسابيع الماضية من الإصابات المؤكدة والدخول المستشفيات. ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات في بلجيكا منذ بداية هذا المرض حاليا 9870 حالة، أي أكثر ب4 حالات مقارنة بأمس السبت. خوتي كما كتشوفوا يعني هنايا بلجيكا كتزيد تصاعد في ارتفاع المصابين بهذا المرض، يعني 617 حالة إصابة جديدة، يعني هذه 24 ساعة يعني تقاسوا 617 حالة. يعني كما تشوفوا يعني هنايا الحساب ديالهم قال لك اللي صرا يعني يدخلوا للمستشفى الناس اللي دخلوا يعني اللي دخلوا يعني المستشفى يعني كان من الإصابات المؤكدة والدخول المستشفيات، يعني اللي وخرجوا عاوتاني بالمستشفى، يعني كاين اللي دخلوا وكاين اللي خرجوا. يعني هنايا الحمد لله قالك نقل 30 مريضا جديدا إلى المستشفى، يعني اللي دخلوا المستشفى 30 مريض أمس وخروج 38، يعني يخرجوا أكثر باللي دخلوا. يعني كان وهناك كان 281 مريضا في المشفى بالأمس، أي أقل ب5 مرضى عن اليوم السابق، بينما كان 69 مريضا منهم في العناية المركزة. يعني العناية المركزة كانوا فيها 69 شخص في العناية المركزة. المهم أنا نخليكم مع هذا الفيديو. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La bagarre générale sur la plage de Blankenberg hier soir a des conséquences en cascade. Tous les touristes d'un jour sont désormais interdits de fréquenter la station. Alors, comment fait-on appliquer cette mesure? Sur place, refoule-t-on les voyageurs qui arrivent à la gare sans réservation d'hôtel? On va tout de suite faire le point avec Isabelle Heusen en direct à Blankenberg. Alors, tout a l'air assez calme derrière vous, Isabelle. Tout à fait, hein, Julie, vous le voyez, la plage est remplie, mais elle n'est pas bondée non plus. Et sur la plage, il y a bel et bien des touristes d'un jour. Parce que ce matin, avec notre équipe, nous sommes allés à la gare de Blankenberg, une gare sous haute surveillance. Il y avait une bonne dizaine de policiers sur le quai. Les trains sont arrivés, les gens sont descendus des trains et les touristes d'un jour sont passés. Je vous propose d'ailleurs d'en écouter quelques-uns, vous l'entendrez. Ils ne sont pas vraiment au courant de la situation. Voilà, je pense que si on a son masque et qu'on se protège bien, c'est possible. Et on vous a demandé quelque chose dans le train? On vous a demandé des papiers? Non, rien du tout matin. On nous a contrôlés, enfin je sais pas trop pourquoi. Mais vous pouvez venir passer un seul jour. Ouais, c'est ce qu'il nous a dit. Ils nous ont demandé si on passait la journée un seul jour ou plusieurs. Et pour un seul jour, ils ont été d'accord? Non, nous on passe plusieurs jours, c'est pour ça. Vous avez la preuve que vous passez plusieurs jours? Vous avez dû leur montrer la preuve? Ils nous ont demandé, mais nous on vient d'arriver, donc on n'avait pas la preuve. Donc on doit encore aller à l'hôtel, tout ça. Du côté des autorités locales, Isabelle, on a l'impression qu'on est un peu débordé par cette situation. C'est vrai que c'est parfois un peu difficile à comprendre, hein, mais on est en tout cas loin d'une interdiction d'arrivée de train entre 9h et 16h, comme l'avait souhaité la bourgmestre de Blankenberg. Nous venons de la rencontrer et elle nous a expliqué qu'en fait, il fallait un accord du fédéral pour cela, et le fédéral n'a pas été d'accord. Mais alors, aujourd'hui, qui passe, qui ne passe pas comme touriste d'un jour? Eh bien, pour éclaircir la situation, on a posé la question au porte-parole de la police de Blankenberg. On l'écoute. On regarde les bandes qui viennent d'ici, les jeunes, des groupes de jeunes. Et on a aussi toujours notre bubble sociale de 5 personnes qui arrivent ici à 20 ou à 30. C'est pas normal non plus, c'est pas
vraiment corona-proof. Et là, on va dire ces jeunes-là de retourner chez eux. Là, en fait, on a vu 3 jeunes, ils se sont fait contrôler. Ils disent qu'ils viennent pour plusieurs jours, ils n'avaient pas la preuve d'hôtel, mais ils allaient chercher un hôtel. Donc ça, on accepte aussi? Oui. On accepte ça, oui. Je vous avais déjà dit, ce sont des bandes de 10, 20, 30 personnes qui viennent ici. Ce n'est pas ces jeunes-là, 3 jeunes qui sont... Et on contrôle aussi leur identité. On sait qui ils sont, alors ils peuvent passer. Alors avant de dire que la journée va bien se passer aujourd'hui, tout le monde l'espère évidemment, il faut quand même attendre 15 heures. Pourquoi 15 heures? Parce que pour le moment, c'est marée basse. Et le problème se pose surtout quand c'est marée haute, parce qu'alors la plage devient beaucoup plus petite, les gens se regroupent et là ça commence à poser problème. Merci Isabelle pour ce compte rendu en direct. مهم خوتي خواتاتي نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ونتمنى يعني تبقاو دائما مدعمين قناة شين أم لايك باللايك والاشتراك والبارطاج في جميع وسائل التواصل ودائما ديروا الاحتياطات. الاحتياط هو واجب لأن الناس حسب لها بلي هاد الشيء راه مشى. هاد الشيء ما مشاش لحد الساعة باقي هاد المرض وخاصنا نكونوا معايشين معاه وخاصنا ضروري يعني نديروا حل. يعني واش هو الحل ديالنا؟ هو حنا نديروا الاحتياطات وما نخليوش هذا المرض ياثر علينا. حنا بالحل ديالنا نديروا الكمامات، نديروا التباعد ديالنا، يعني نديروا مسافه الامان باش حنايا نقدوا راسنا ونقدوا عائلتنا باش ما هذا المرض ما يتكاثرش. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني كما راكم تشوفوا هل الجرثومه وتسلطت على العالم باكمله. يعني نهار اللي ربي يبغي يهزها غادي يهزها، غير الانسان لازمه الاحتياط وما يحيدش الكمامه، لان الكمامه ضروريه. الكمامه ما كتحمينا. مهم انا نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، نتمنى ما تبخلوش عليا دائما بالاشتراكات ديالكم باللايك ديالكم، وشكرا لكم كاملين. يلا نخليكم في فيديو جديد ان شاء الله بالصحه وجيده. سلامه.